बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने कमर कस ली है, पीडीएम ने कमर कस ली है, हम इमरान खान को किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हाल ही में अपने उलमा कन्वेंशन से कोयटा में खिताब भी किया है और वहाँ पर बहुत सी बातें ऐसी की हैं जो इंकशाफात हैं, बड़े बड़े इंकशाफात उन्होंने कर दिए, बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ आप देखिए कि उनके गुस्से में इसलिए भी इजाफा हो रहा है कि अब आज की खबर देख लें कि चलें मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का, वहाँ पर किसी न किसी तरह कानून पास करवा लिए जिसकी तादाद 50 से ज़्यादा फजलुर रहमान साहब बता रहे हैं बड़े गुस्से में हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, इमरान खान को यहूदी एजेंट क्यों कहा है, दोबारा कहा और कहते हैं जी मैंने एक इजलास को भी बनवा लिया था जो मुझे बनाने आया था, उसकी तफसील मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बात यह है कि आज तो सेनेट में भी जहां पर अपोजिशन के पास मेजॉरिटी है, जी हां आज भी अपोजिशन के पास मेजॉरिटी है और तहरीक इंसाफ इत्तेहादी वहां पर कम तादाद में है, वहां से भी हुकूमत ने कवानीन पास करवा लिए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इसमें साफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी है, नैब तरमीमी जो बिल है उनकी भी बात की जा रही है, इसी तरह से कुछ और है। यानी वहां से भी सेनेट में जहां पर अक्सरियत नहीं है हुकूमत के पास, इमरान खान के पास, वहां से उन्होंने आज कवानीन पास करवा लिए हैं। तो पहले तो 17 नवंबर को रोया जा रहा था, उसका मातम हो रहा था, उस पर गुस्सा था। तो अब आज आप देख लीजिए कि एक और वार कर दिया इमरान खान साहब ने, तो जहां उनकी मेजॉरिटी भी नहीं थी। जॉइंट सेशन इसलिए बुलाया था कि कौमी असम्बली में तो चले मेजॉरिटी है बहुत कम, सेनेट में नहीं थी, तो इसलिए कवानीन पास नहीं हो पा रहे थे, कौमी असम्बली से करते सेनेट में नहीं होते थे। अब तो उन्होंने सेनेट से पास करवा लिए हैं और मेरा ख्याल है 35 लोगों ने हक में वोट दिया और शायद 28 या 30 लोग थे जो मुखालफत में थे बिल्स के। तो बहरहाल अब ये हुकूमत ने एक नई चाल चल दी। अब फजलुर रहमान साहब का गुस्सा तो इस पर बनता है। फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है और इस्टेब्लिशमेंट मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए इलेक्शंस कंट्रोल करती है और जो गेम 2018 में 25 जुलाई को की गई, 17 नवंबर को भी वही हाथ हैं, वही लोग इसके पीछे हैं जिन्होंने कवानीन पास करवाए। अच्छा, उन्होंने बड़े राज से पर्दा उठाया। एक तो ये कि ज़ाहिर है जी इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करवाती है, फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि अच्छा इनके इतने परेशान होने की एक और वजह भी है, वो जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर कमांडर पेशावर लगना भी है। उस पर भी मैं आऊँगा कि क्यों वो इनके लिए परेशानी का बायस क्यों है, मैं उसकी बात करता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जब इंतखाबात हुए 2018 के, उसके बाद एक आला सतही वफ्द मेरे पास आया और 3 इजलास हुए उसके साथ, और उन्होंने कहा कि जी आप ना बर्दाश्त कर लें, अब इमरान खान को गुजारा करें, लफ्ज़ फजलुर रहमान साहब ने इस्तेमाल किया, गुजारा करें अब आप इमरान खान के साथ। मैंने उनको कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, आइंदा आपने बात नहीं करनी, बल्कि ये भी मुझे ऑफ़र हुई कि जी आपके पास बड़ी बाहर से बड़ी फंडिंग आ जाएगी, आप गुजारा कर लें, आपके पास बड़ी फंडिंग आ जाएगी। मैंने कहा जी खबरदार, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं आइंदा ये बात ना कीजिएगा। और उसके बाद मैंने उनको समझाया कि ये तो यहूदी एजेंट है, देखिए जब भी यहूदियों के पास इतना पैसा है, उन्होंने किसी मुल्क को कंट्रोल करना होता है तो वो इस तरह से करते हैं। तो फिर वो मान गए कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, मैंने उनको मनवा कर छोड़ा। फिर वो कहते हैं जी मैं जब खारजा अमूर कमेटी का चेयरमैन था तो तब मैंने ये राहदारी, ये जो CPAC है उसके लिए बड़ा काम किया और इमरान खान ने वो सारा कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमने लाहेमल तय कर लिया है जी, और अब उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा और जल्द ही यानी इमरान खान को हम गिरा लेंगे। अब ये एक और दावा नज़र आ गया। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पता नहीं JUIF ने 14 मिलियन मार्च कर चुकी है, कितने मिलियन मार्च कर चुकी है, शायद ही किसी ने इतने मिलियन मार्च की हों। वो कहते हैं जी PDM ने फैसला कुन जद्दोजहद के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अब अंदर की खबर ये है कि अब गुस्से में ज़ाहिर है PDM है और बिलावल साहब ने तजवीज़ दी है कि जी अब आप स्पीकर असद कैसर साहब को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ लेकर आएँ। अब ये मामला है, ये जो कह रहे हैं जी हमने मुशावरत मुकम्मल कर लिया है, हम छोड़ेंगे नहीं, तो उसमें यह है कि अब इस तरफ जाया जा रहा है। स्ट्रीट पावर का तो अभी तक कुछ नहीं बन रहा, फजलुर रहमान साहब ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, उस तरफ अभी कोई बात नहीं बन रही। तो इन हाउस के हवाले से वो तब्दीली वाला जो मामला था -1 का था, वो भी ये जॉइंट सेशन की वजह से सारा ठुस हो गया। अब ये है कि एक और कोशिश होने लगी है, कभी कहते हैं जी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करेंगे, वहाँ से तो आप देखिए कि अक्सरियत होने के बावजूद ये बिल नहीं रुकवा सके, हुकूमत अक़लियत में थी, वहाँ से बिल पास करवा गई। तो अभी कहा जा रहा है पहला टारगेट असद कैसर साहब है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ दूसरी बात पर कि फजलुर रहमान साहब के लिए अब ख़तरे की घंटी और ज़्यादा क्यों है। देखिए जनरल फैज़ हमीद साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अलविदाई मुलाकातें की हैं
اور انہوں نے جو آخری بڑی ملاقات کی وہ عمران خان صاحب سے تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے ملاقات کی۔ اس سے پہلے وہ وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں، ان سے بھی ملاقات کی، الوداعی ملاقات، اور اس سے پہلے صدر پاکستان سے ملے۔ سب نے ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو سراہا۔ ایک بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے ملک کے دفاع کے لیے، یہ بہت اہم انٹیلیجنس، یعنی آپ دیکھیے نا کہ کوئی بھی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اندر ہو رہی ہے، باہر ہو رہی ہے، اس کو ناکام بنانا، اس سے پہلے کہ حملہ ہو سکے، اس حملے سے پہلے روکنا اس چیز کو، اور کیا دشمن تیاری کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو اس کے لیے ان کی سب سے اہم پوسٹ تھی۔ لیکن اب وہ جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے جا چکے ہیں اب پشاور، کور کمانڈر پشاور کے طور پر۔ اب عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ افغانستان کی صورتحال پچھلے 2 سال سے سمجھے کہ مذاکرات چل رہے تھے افغان طالبان کے ساتھ اور سارا کچھ۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ کو تصاویر مل جائیں گی، یعنی جنرل فیض حمید صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ، تو اتنی انٹریکشن اتنا زیادہ ہوا، قطر میں بھی بہت زیادہ ہوا، تو ایک آپ کا ایک ریلیشن شپ ایک طرح سے بن جاتا ہے۔ تو نئے آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ، ظاہر ہے ایک پیچھے ہسٹری ہے، وہ 2 سال آنا جانا، ملنا ملانا، وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ کور کمانڈر پشاور ہوں گے تو سب سے اہم سرحد افغانستان کے ساتھ خیبر پختونخوا سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے قبائلی علاقے جو اب خیبر پختونخوا میں شامل کیے گئے، اس میں فضل الرحمان صاحب کا ووٹ بینک ہونا، پشاور اور اس کے علاوہ گرد و نواح میں نہیں، خیبر پختونخوا میں ان کا ووٹ بینک ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں یہی مین جگہ ہیں۔ تو اب جنرل فیض حمید کے خلاف یہ کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ اب جب وہ وہاں پر بیٹھ کر افغان طالبان کے ساتھ چیزیں بھی مینج کر رہے ہوں گے، وہاں بارڈر کے بھی ایشوز ہیں وہ سب، تو جو ایک فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک یوں سمجھ لیں کہ چونکہ وہ کہتے تھے جی افغان طالبان بڑے ہمارے قریب ہیں، اور فضل الرحمان صاحب ان کے یوں سمجھے مکتبہ فکر بھی کہتے ہیں جی ہمارا ایک ہے اور بڑے ہم قریب ہیں، ان کے حق میں بڑا بولتے تھے، تو وہ چیز وہ کیش نہیں کروا سکیں گے کہ جی عمران خان نہیں یا جنرل فیض نہیں، جناب ہمارا دیکھو یا ہماری اس پر چلو، ہماری سوچ پہ چلو، تو کوئی جو طالبان ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی سمجھے نرم گوشہ رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ایک ان کے لیے ایک الگ سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک اور خبر جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس وقت پر، کہ عمران خان صاحب نے خاص طور پر شکریہ ادا کیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا۔ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کے باوجود وہ اجلاس میں آئے۔ اسی طرح سے کئی اور لوگ تھے جو بہت بیمار تھے تو وہ بھی اجلاس میں ہیں، تو عمران خان صاحب نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں نہیں فضل الرحمان صاحب ٹائم فش ہو گئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب پریشان ہیں، لیکن وہ ہتھیار ڈالنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو چھوڑوں گا نہیں، میں تو ہر صورت، وہ لگے ہوئے ہیں، پچھلے 3 سال سے لگے ہوئے ہیں، اور اگلے لگتا ہے 1.5-2 سال بھی انہیں لگے رہنا ہے۔ اب انہوں نے جس طرح سے یہ پھر ایک دفعہ مذہبی کارڈ کھلایا، جو باتیں کی ہیں، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ فیض حمید کا یعنی ISI سے ہٹنا، اس پر PDM سمجھ رہی تھی یا اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ جی ہماری بڑی جیت ہو گئی ہے، بڑا کمال ہو گیا ہے، تو ہم نے جو ٹارگٹ کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے، اب ان کا کور کمانڈر پشاور جانا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ PDM یا فضل الرحمان صاحب بڑے اس سے خوش ہوں گے، یا ان کے لیے ایک نیا مسئلہ ہے جو ان کا ووٹ بینک ہے جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ میں استعمال کروں گا یا افغان صورتحال کی وجہ سے وہ کیش کیا جا سکتا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔